Maître Amako, Midogwe. Yo, lequel me fond Mi fonyo de la. Au fond, à Messia me fond, mi aguare. me fond. Togbore mamore. Messia me fond. Nyadape. Egbe a mi agbaba kunde gomelegbo. Mami dan. Alo voju dan. Va zina merogbo. Ke o mi anade ko la suedo. Gba mo gba poto duna ya. Nke gbo be sona e be tobo be voju dan. O be jona na me. Ne danser kwa do la sunkato voa me do a danser na wa gbo voa onyina wa me no nke gbo be so no ape chuchuba javalu togbo javalu nous mession embli bota le esprit au bon e ntogbena to jinoto tonyo no nyo ameke le pomme ka popo de kayemea oyona mbe metro amapo e njibe ma popo na mi sokudo e vodun dan esprit ke oyona be vodun dan ma popo na mi do apawanji mi javalu to ko ren vodun mi javalu tisa mi javalu to aido paro abro gada mi gada no ti ba bon ton lo do me donc on m'a point faire là c'est pas et votre dame que vous avez votre dame esprit de bien aya ne mia glonton toi aya popoé et non aya mais ne aya polé que quand le vent souffle il y a l'esprit dans dedans kafla onsu alors onyon odio voir que odio eto okudo nowa ole subo evodun voir gakeme ole subo nenebe vodun on va sebe a dévier a ejoba keke ame kudo evodun dale voir on te va on nenebe konwane o ke on to metia on va le chien on va on va zo amega depo on va essayer la fide njoba keke ame kudo vodun dale voir vodun dawa ke eji njoba keke ame doa leke mate okaka enyona ke elesia ebela sonam omde ba ko ne be mole pepe ejona otame bobe nyatepe ne be ndelia ele tonyo nonyo wa meke elese togbe amapo be nko gapopo ye me anyabe e fotu dan nu le oyona be fotu dan esprit dan ebe wona nyona megbeto ne ova keke ame ova ya fide ne o na be o va keke ame kuto botu dale dia anya be nu tonto e izova jo la gbe ame e o la cité do pi oji le funwa afide pepe ole e o va essayer ne be nko alors le tepia e o bio senao ne o va e va so fugo botu daba padia jagba bani apoka na mettre mako ne e nyona ke ele e ne be botu daba padia ma yo botu da o soit ma o bio c'est la ko be kokoko to obenya ne to obenya no bien o la vola gbo me amede o le ya o no na fudre o la no ko be e botu da wa ele defune o la nya be kondele fun o va sena e kondele fun o e nya be o la o va o mti ba wo e amede o la to na be awo nde pepo mi nene kokoko anu nene e be o na nyu na mesia me la gbe ame donc nous to yo na be botu da le keke ame a ya popo be e tobo ya mako mba egbebe keke ame embe emi ame ke ele yovode afike ole extérieur ke ole fike ole le keke ame e ole nene be kukheme e o nto onyambe njoba keke ame do botu da le ba paji e botu da le to yebe pome alors botu da ele do yebe pome e nyimte ji
et mon qui est mato et nyona qui est les nenebe vodou d'ancia mon qui est mato ma jababa ma pro et nenebe nyon et moi va ou soit ma jababa la te ho nenebe nyona o mti va quoi si te na pour kana mettre à ma ko ne bile ji mettre à ma quoi fi que tu mi la comme les Togomais et Togomais numéro A est plus 228 90 39 12 40 mais plus 228 90 39 12 40 alors 97 13 60 47 97 13 60 47 donc à ntona novinyo fofonyo et tonyo et nonyo benade esprit que on a be esprit pour tout temps esprit de benya ne ojoba keke me leke o va se be ne be esprit ale jiwa anya be wa ovo la ba o me ne atesite quoi toba makola pelo chiu ne fofoko epo bi o ba keke ame keji ne koji o so ba keke ame a makolo chiu quoi aja ne pepe mancho Maître Amako, amelo la va do ici. Voilà, ola webenu chan, ola pere wanti, voilà nous koledia mba suna wasio. Nkegbo we sono, efion be ame antoa ejoba hige menene be mani gato ya. Opo benade, kafla mile popolo e godu da bakpaji. Ola te va keke ame nous ke obi oba keke ame a ma ke so asio me o. Amede olia over sina nene be kon vai na kwe vai wona voa ke o vai wona onya be famille ameya amede no kuga amede mu no wa omunya o voa ke o va okwa o trodo ngbejo me kwa o vai bre nene be bodun danto me foa enyona ki obi oba ebele bodun dan si amte vale wode pepe na o enchitai le tona toji no to kofonye o no bi ye o benade kokoko ne mi ba se nene be nya et nenebe problème de ebele beaji e mi jibe nchan jibe ma wa kaka la swasi me po kanam parce que amede olea ne o vai woda nebe konu la kwa ameke mu no wa ke wa ojo se ka kola tron don gbeju me na vai blade do me boa era en gome be na nke obi oba de pe ma te swasi me na donc ai vai do na e vai do nene Ya te gome nyi be na Maître Amako amela te be wonwa voa amebula tro be glefa fa e wona ne o ame wona ne ne awo mu ji parce que o go va ke ame a mu o de ka e o ji lo fo ame o ame o be vile po ame subo ka fra me do la be to mu a to chama yo mi ami la Africa mbia ko mi ami so pasara da me o donc a ke o wasi bi a e budu tande le po ame voa budu dans moi et rien bien o va yo connaît a e yona ke le se la sona o e o va yo ame gan o va yo ame gan ke o va na le po ame po a amede la so susu benade debi e fifia neti okonu e fifia nyona ko be ko le gba gbeme enu ke la na be ayadu la to te ne bisi aya ne be no apo won ke o va o kwa evo ne o site njo kwa wa to la site kwa la gble do me donc a enti tai ne o va se be kokoko ne be no le jo a site ne ablo kamena to gba mako aji solution now ewo Sabe Amako amelo na nyo biona be de ne va onuare ela va jiji a amero o hésiter na be noa o le gble pe ne va we a ela va jiji o ne ame ogogo yo wo to wan po kan ji be na o la po do le ji a kan ji kokoko be o la po do ji enchi tai egbebe keke ame a mba na ile mi abe nko jibe na mi anto mi la se mi anto mi la pom mi anto mi la se le mponye me be kokoko anu nene voa ke bo ne ngona wa ma ba son keke so dale ji na e go me bi na le ke o va ma bi obi na mi nko no prénom ne o son ko so na ma kokoko be o son va ejia ne o mu son va ejia ma to na be awo mi to o mu son va ne be problème de pepe jio alors ka fla ne o mu te ba c'est la fi de pepe o et o ko be a le kukhende me alo le dole le de me le problème de me ne o be a tobe njibe ma obio selo ne o do kamena mettre ma kokoko ne be ba so do botu zanja anya be aya lu etote et ne biosi amba o mba ko me be a votu ndandele a pale jina o e mi abe o la o ne be kono ne va so ne be kono so na wa a fi de pepe o le aya fafa ko la no ko ji o donc a e bara me kokoko ne o we aya va me na o ko Maître Amako fika o la po le yo ape ndo pe na mi ameke le pom ka popo ye me o le tuta yo vote o le
Afike ole kapopoye me mbabe o madwa yao. Metra makwanle Togo Lomé. Ine ovado Togo Lomé Afrique o la pomle. Ovado agwe échangeur. Ne ovado agwe échangeur agwe me kwa. O kana togwe amako. Ne ovado funwa ayolom le numéro kedjo. Plus 228 90 39 12 40. Mbe plus 228 90 39 12 40. Alors, plus 228 97 13 60 47. Nous avons le numéro à mettre pour qu'on mettre à ma parole. Comme ne mille à fide pepe, mille jijipe, les pommes sont là. Ou un problème ou un babéo. Et n'y a pas de bovaya ao. Jababane a son corps au soloda, ou soit Jababane a l'eau kamena a fait normal, n'y a pas pata le WhatsApp dit, ne ou bedo kamena quoi. N'y a pas ta que la soupe, n'y a pas la assis mais. Et voilà. Maître Amakbo, Mido Agbe. Yo,